Ok, pozdrav svima i dobrodošli na još jedan stream na hrvatskom. S obzirom da je bilo više zahtjeva nedavno da bude više streamova na hrvatskom, evo današnji Titled Tuesday rani će biti... da. Očekujem da će danas biti dosta manje igrača nego inače, s obzirom da svi rade s obzirom da svi ne rade, nego igraju na svjetskom Rapidu i Blicu. To jest, ne svi, ali dosta njih koji igraju često Title Tuesday. Da, kamera mi nije baš sjajna, možda će ovako biti bolje. Ali, šta da se radi? Ništa. Imamo još malo manje od minute prije nego što turnir počne. Bog, Emilia Fangirl. Imam osjećaj da će ovaj stream biti zanimljiv. Svakako. Svaki stream je zanimljiv. Uvijek se nešto tu događa u našem chatu. I u partijama, to je još gore. Morat ćemo imati emote only, kao što uvijek moramo imati emote only tijekom partija. To je pravilo chess koma. Tako da, evo, idemo na emote only, počinjemo. I ajmo probat malo bolje odigrat nego što smo igrali proteklih 2 tjedna. Kad su rezultati bili, blago je reći, očajni. Prva partija igramo protiv Rusa Šuvalova. Ne, igram LF4 liniju. Protiv Greenfelda. Ok, CD5, on će konj C3, ja ću BC, on će dama D5. Dobro, on će prvo LF5, nisam siguran za ovaj redoslijed, vjerojatno ne mijenja ništa. I nakon E3 će morat prije ili kasnije uzeti konj C3, dama D5. Ja ću L2, on igra C5 obično i onda vjerojatno prelazimo u glavnu liniju nakon Malero HD, CD, konj C6, dama A4 itd. Konj C6. Ima li tu neke razlike, ne mogu se točno sjetiti. Ja mislim da mogu igrati sad sa C4 i sa D5. S obzirom da je odigrao ovako, a nije uzet CD4. Mislim, ja pretpostavljam da je to razlog zašto uvijek uzimaju CD4 prije, tako da... Ajde da vidimo, C4 i D5. Sad, ok, on može uzeti ovo, naravno ja ću uzeti dama 1, i onda mu visi konj, morat će maknuti konja, onda LH6, prijeti će mati uzimanje topa, F6, to je prilično dobro za mene. Tako da očekujem neki potez, tako je, poput konja 5 ili... poput konja 5 ili konj B4. Sad mogu igrati top C1, onda će on LB2 možda. Logičnije je vjerojatno LE5, poučili konje 5. Ajde da ne upadam u prevelik cajtnut, odigrat ću L5, jer ovaj lovac fianketiran je obično najjača figura crnoga u Greenfeldu. Tako i ovdje. Pa idemo njega probat uništit. Sad ja sam postigao nešto tu s tim D5 pješakom, ali on mi može ostati i slabost. Tako da moram biti oprezan. Kako da ovo najbolje igram? Možda ću jednostavno uzeti dame D2. Ako uzme ED5, ja ću CD5. Moram nekako doći do E4, tako da mi ovaj pješak bude podržan i slobodnjak. Ako igra L4, onda ću vjerojatno samo top F1, iako i D6 dolazi u obzir. Dama D6 ne može, jer mu ovaj za sad visi, zato ga sad brani. Sad želi dama D6. Da. Ako igram D6, neki dama D7, top D1. Ne, dama F6 će on povući, to je bolje. Ok, ajde svakako ću ovo povući prvi potez.
Ako će dama d6 nego povuče. Onda ću ja vidjeti hoću dama c3. A, on će na f6. Dobro, isto ima velikog smisla. To je možda i bolji potez. Sad kako da ja ove svoje figure tu najbolje postavim? Ovo mi je problem s tim potezom e4. To moram povući prije ili kasnije, ne znam kako. Moram tog konja maknuti s f3 pa je... Pa onda povući f3 i e4, ako ne sviđa mi se ići natrag tim konjima, ali ne mogu naprijed. Da pozicija mi se blago počinje ne sviđat, iako možda nema razloga za to. Vidjet ćemo. f3, e4. Sad više nemam izbora jer moram podržati tog pješaka na d5 i onda ću možda moći konja prebaciti na e3 u budućnosti. Naravno da bi trebao igrati i malo brže. Probat ćemo i to. e4. Top c1. Moram tako nešto igrati s obzirom da ne visi top. Pitanje ko ću s tim konjem, možda je sad bolje na d3, ali c2 će mi ga uzeti, ne želim imati ovog lovca protiv konja uz ovu strukturu. Ok, sad on hoće konja na d4, to je pametno. Opet razmišljam previše, ajde da maknem lovca da mi ne visi nakon konj d4. Ali ne sviđa mi se ni pozicija, ni potrošnja vremena vlastita. Damo f2 možda. Ne znam ko ću s figurama, iskreno. Ne znam kako ću njegove potjerati. Ajde možda konj d3, konj b2, pa konj c4. To ima nekakvog smisla. Provisit će ovaj lovac. Ne znam da li ću moći e5 ili d6, zato mi izgleda kao da će ti svi pješaci popadat. Tako da ide konj b2. Idem igrati taj originalni, to jest plan koji sam imao. Da je ovo. Neću dopustiti h3 jer onda će mi ovo visiti. Sad hoće lh3, to mu ne smijem dati. Čekaj, ovo mi je mogao povući nekoliko poteza, ali tako? To uopće nisam. Ok, problem je odmah u prvoj partiji. Svakako nije bilo... I to veliki problemi, nisu samo problemi. Da. Nevjerojatno kako loše igram. Nevjerojatno. Naravno da može uzeti i na d5. Ne može šta god hoće. Nemam apsolutno nikakvu kontraigru. Ništa. Ništa. Ni zaprijetit, ništa. Mogu dobiti jedino na vrijeme partiju. Ali bolje da ništa ne kažem. Svakako je igrao puno bolje od mene. Ok, ima to i off. Uopće nemam pojma šta sam pogriješio. Ne znam šta sam pogriješio u cijeloj partiji. To c1, možda to, dobro, ali L5 ne može pogriješiti.
top fd, možda je to greška, možda treba taj konj e5 pa f4. Konj e5, šta na top e8, to nemam pojma. Pozdrav za Veljanec. Ako je ovo šampionska igra, kakva je onda ne šampionska? Ovo je jedna od užasnijih partija koje sam igrao. A stvarno, mislim, čovjek mi je odigrao savršenu partiju. Odigrao je sve poteze. H5. Konj b2. Da, ok, ovo nisam vidio 3 poteza. Onda je on vidio, to je isto istina. Dobro, šta, konj c4 da sam igrao h4. Tu naravno sam previdio i ovo, I sad da dobijem partiju na to da mu padne zastavica u ovakvoj poziciji, to je isto strašno. To b2 ili bilo što dobiva na mjestu. Hvala. To je ipak bilo over the board i normalan tempo, a ovdje u blicu baš i ne ide. Ovdje u blicu mi baš i ne ide. Hvala također, čestit i blagoslovljen Božić. Moram natrag na emote only sad. Igramo protiv Rudija Olenika Čampe, ili Campe, iz Slovenije, FIDE majstor. Dobro, igram Francusku. On igra svoju izmjenu. Ajde, igram konja 6. Ova linija mi je bila dosta dobra u prošlosti. Ajde h6 da mu ne dam lg5. Da, ima nekoliko planova. Može se igrati sa c6, može se igrati sa lg4, to naravno sad više ne mogu, ali inače bi se moglo. Također sad kad je f3, sad mi se ovo čini privlačnim potezom, ovaj c5. Ne znam je li dobar, ali s obzirom da je tu oslabio kralja malo, mogao bi probati otvoriti sve. Ovo je prijetnja naravno, sad znači mora ili ld6 ili dc. Mislim, nije da mora, ali može recimo konj b5, dama b6, pa onda uzet, postaviti konja na d4. No svejedno čini mi se da tu zbog tih rupa ću moći imati neke ideje u budućnosti. Može i ovo naravno, ja ću konj c6. Sad pitanje je kako želim to igrati. Idealno bi naravno bilo kad bi konj mogao ovdje doći, ali ako igram ovo, onda će mi konj e4 i ostat će mi ovaj konj tu. Možda jednostavno g6, onda zovem f4. H5, H4, to mi baš ne uljeva povjerenje. Ajde da završim razvoj. Da LD7, top 7, top 8 možda. Pa ne želim mijenjati previše figura, jer mi trebaju figure u ovoj strukturi. Možda mi treba igrati nešto poput dama b4 ili dama b6, da onda mogu na d4, konj e4, odigrati ovo i tu. To je možda bilo bolje, ali šta da se radi. Mogu opet sad igrati tako. Pitanje koliko je dobro. Ajde, dobro, dama b4, nek bude. Na a3, stvari u tome da ne mogu povesti ovdje, ali doći ću na h4. I samo je poanta da igram d4. Dobro, idem tu. Samo mi je poanta da idem na d4 i ovim konjem prema e3. Treba sam odmah to umjesto ld7. Vjerojatno. Nije 100%, ali vjerojatno. Sad d4. Konj b5. Možda ima u top b5. Da, pitanje u stvari šta je s tim tu. Ali dobro, da vidim šta će odigrat. A će tu ili će na e4. Ako igra na e4, onda ću ovo. Tu sam ja mislim relativno zadovoljan. Iako će imat neki taj konj c5. A možda mu dajem previše. Jer ovaj potez daje isto polja, iako ih i uzima neka. Ok, to. Ne previđam ništa. Konj f5, glupost. To nema. Može konj d6 ili konj c5. I to vjerojatno treba nešto od toga. E sad, na konj d6, da, ima
par izbora. Mogu to P5, dat ovo, pa onda konja 3 igrat na jaku inicijativu. Mogu to P7 ili to B8. To B8 izgleda totalno pasivno. Na E5 tu zovem F4. Da, nisam 100% siguran. Na E7 jedino ne smijem. Ajde, dobro, doći ću tu. Trošim previše vremena opet. Možda bi bilo pametnije da streamam sve na engleskom, ali kad je dosta vas htjelo na hrvatskom, ajmo onda na hrvatskom. Možda ću ga moći staviti na E3, na E3 je razlika, nakon konjev 5 LF konjev mogu ubaciti ovo. Iako mi sad konj ne može doći na E3, to je problem veliki. Da, ovo nije uvjerljivo kako je moj protivnik sad odigrao. Barem mislim da nije. Treba ostaviti dame na ploči. Sad ja mislim, sad samo malo u stvari. Jedna je 7. Ako ide tu natrag, onda možda na D7 ili... Jer na E6 ne želim doći zbog LC4. Ovo je čudan potez. Možda to D8, a? Da će konja 4. Ajde da mu ne dam konja 4. Ajde to, onda ću ga potjerati, onda mora doći neko od ovih polja, a to mislim da ne želi. D8. Možda ću onda duplat topove ili nešto slično. B5 vjerojatno nije najbolje. Ajde igram kralja prvo. Morat ću opet ubrzati igru. Ok, B4, to je pitanje da li valja uopće. Ajde igram A6. Sad tu ima novih rupa, iako ovaj lovac to sve dobro štiti za sad, ali možda B5 pa konje 5. Je neka ideja. Ajde B5. To je dvosjekli potez, ali mora staviti konja negdje dolje. Ajde to. Sad mogu na C4 ili mogu uzeti, jer on naravno želi na C5. Ajde da uzmem lovca. Pitanje šta sad? Ajde neki profilaktički potez. Sad valjda mogu ovo. Možda konja na C3 staviti. Znači nisam vidio da mi ovo može. Sad mi igra na vrijeme. Da, svakako nisam ovo predobro odigrao, a mogu još probati pobijediti, iako je objektivna pozicija remi.
Sad je pitanje da li je vreme, sad možda nije vreme. S obzirom da sam ga uspio tu prevarit. Malo je bila tišina, nisam previše pričao u toj divljoj završnici, ali šta, imao sam 1 sekundu, tako da... Ok, mod only off. Danas igram loše, danas baš loše. Sigurno sam bio bolje iz otvaranja. LD7, trebao sam vjerojatno damo D6, ali dobro. Eto, P5, engine samo dupla topove, to je vjerojatno bilo bolje. D4. Da, ovdje je F4, konja 3, to možda treba taj LC4 vući, to sam vidio, ali... Nakon konja F5 sam bio zadovoljan, relativno. Ako možda ne bi trebao biti zadovoljan, ali... Dakle, B5 je bio dvosjekli potez jer dajem polja C5. Vjerojatno je sve bilo ok do tu sam trebao nešto pametnije smisliti, možda top E1. Konj mi je, jer kad sam maknuo konja s D5 onda je top F4, prije to nije bilo moguće. Da, ovdje sam htio ponavljati, onda je on igrao na pobjedu ovako. Sad, da. Ovdje sam naravno slabiji, treba je konj 1, konj C2, ali to nije vidio. Vjerojatno mogu održati na kraju svega, ali... Ne znam, sam tu imao neki dobitak. H5 je bilo bolje, da, to vjerojatno. Ja sam se polakomio tu za ovim pješakom. Znao sam da će mi tu pasti jedan od tih pješaka. Teško je donositi odluke sa sekundom na sat. Kasnije na kraju naravno remi, ali... Pozdrav Bruno, da, bilo je svega u našim blitzima. Pozdrav Ipo, hvala za vanjenac. Ništa, idemo na emote only. Moramo. Igramo protiv Fidemajstora Vitika iz Rusije. Ajde, igramo konj F3. Ali danas ne igram dobro. Ili oni igraju odlično. Ajde, igramo našu LF4 damenu indiku. Znamo već da se na Title Tuesdayima uvijek držim glavnog blitz repertoara. Kad igram blitz battles, kad igram da nije turnir, onda igram svašta. Tu mogu LG5, jel tako? LF3, dama F3, dama G5, nije ništa. Znači, LG5. Mogu naravno i dati tog lovca, to je isto. Često ide, ali mislim da ga sad ne moram dati. Mislim, ako će igrati F6, neki igra F6. LH4, onda ga može uzeti, ali uzve višu cijenu. LF3, dama F3 ne može, a ovdje, pa je, konj mu je ostao tu. Nisam izmijenio lovca za tog konja, nego za lovca. Da sam nešto postigao, iako i to je pitanje. Da li igrat sa LD? On će svakako je D6 i E5. Sad kako protiv toga najbolje? Ajde L2 igram najjednostavnije moguće. Pozdrav Lali 000. Ajde mala. Prvo ćemo možda tu B4, A3, B4, takve ideje. Ajde. Da igram na ovoj strani. Na A5 je vjerojatno A3 bolje nego B5. Jer B5 daje neke ideje njemu. Ajde A3. A4 onda bi on mogao A5. Da bi ja morao B5 što ne želim. Tako da igram profilaksu za sada, onda ću kasnije možda razviti. Možda i konj D2 LF3 čak. Konj bi mi mogao spadati na B3. C5 nisam očekivao. To je možda je dobar potez, ali meni se ne sviđa. Ajde, dobro, igram dama B3, neću ulaziti u cajtnute. Svaku partiju sam u cajtnutu. Ajmo igrati jednostavno tog D1. Možda dupla topove po D liniji. A u budućnosti možda će biti ideja i uzeti pa B5, A4, A5, ali to je malo više dvosjeklo. To ne bi vukao ako ne moram. Tako da ajmo igrati top D2, top D1. Nakon onda DCR, topovi na D liniji će mi sigurno dobro doći. Ajde, barem imam više vremena na sat. Za razliku od prve dvije partije. A imao sam ok pozicije, ali... Da. Ajmo dalje. Da, on razmišlja dosta, nisam siguran kojima je plan u ovoj poziciji.
Da mu je plan uzeti nešto, da mu je plan ovaj E5 koji je odigrao. Pitanje sve. Ne znam je li ovo dobro. Sada želi E4. Ajde uzet ću ovdje prvo, nek uzme. Vjerojatno top D1. Sad, ok, E4 ću mu pustiti. Sad imam dva plana. Mogu ili dolje, ili na G5. Dakle, idem na G5. Ok, onda ću moći ići prema tamo. Da, pitanje šta je ovdje bolje. Mogu i na E1, on će vjerojatno konj je 5. Ne, konj je 5. Uzmemo dva put na D8, BC, dama D2. Ko će ga znat, nisam 100% siguran. Ajde idem tu. Pitanje je li ovo dobro, ali... Možda ću ići tu prema D5. A možda će i ovaj visiti u nekom trenu u budućnosti. Ako igra konja 5, kojeg vjerojatno ako igra ovo prvo. Ok, sad igra točno da mi odsjeća ovog konja. Ja sam se nadao da je to možda presporo. Sad neki potezi poput konj D5 mogu biti jači. Dama 4 ima smisla, vjerojatno ne. Hajde igram konj D5, to mi je bila prvotna ideja. On može uzeti dama D6. Dvosjekla je pozicija, oslabio se dosta, ali ne mogu doći do F5. Polja lako. Dama D6. Tema je konj je 5. Kako da ovo iskoristim? S tim glupim konjem na H3. Ajde da probam dama A4. Izgleda jako glupo, ali možda dama C6, može i na A7 ovisi. A na konja 5 nisam siguran, nisam ništa postigao, možda mogu probati BC onda. Sad BC. Pitanje sam išta iz BC postigao. Ali ajde da uzmem. Sad nema previše vremena za razmišljanje. Kako ću s tim konjem stvarno, tako je glup. Ajde dobro, idem ga nekud staviti. G1. Konj G4 ću vjerojatno samo G3. Što ovo može? Sve da ovo ne može. Ajde da vidim. Probam riješiti bar jednog konja. Mislim da zaboravim da mu ovo visi. Ovo na E4. Ok, sad su dva pješaka. Sad sam već zadovoljni. I visi konj. Ajde, vratit ću mu jednog ga želi, ali sad D4 E5 može biti gadno. Možda može konj D7. Morat ću F4. Dobro, njegov kralj je tamo slabe. Ajde, F4. Ok, ajde brže. Da ne izgubimo ovu partiju. Dobro, ajde, nekako sam je dobio. Iako ko zna što se sve izdogađalo. S tim konjem glupim na H3. Ništa, imamo to mi off. Dobro, tu sam sigurno malo bolje, ali opet pitanje. Neće mi ne daje ništa. Dakle, nije konj G5 su ova poteza bila moguća.
Teško je ovo ocijeniti. Aha, konj B5 i konj D6. Dobro, mislio sam da će mi ovo biti bolje, ali nije, da. Treba je konj FG4, ovo sam vidio, ali mislio sam, ok, G3, dobro, mora biti ovdje. Na L2, šta je na L2? Tu neki konj F3, da je slično. To sam vidio, došao je s krivim konjem, onda sam imao šanse. I to je zaboravio da malo i na E4 mislim. Da sam došao do ogromne kontre. Tu mislim da nisam nigdje upropastio. Da se nadam. Dobro. F4 umjesto dama A4, pitanje. Mislim, uzmem i GF3. Kako tu igram? Umjesto dama A4. Dobro, uzmem i ovo. Ja sam vidio, ok, to. I šta sad? Konj će mi doći na E5. Nije ovo loše. Ja mogu konj F2, ali kuću dalje. A ne znam. Ne igram dobro, danas ne igram dobro. Danas baš ne igram dobro. Ali dobivam. Ali koliko često sam igrao dobro pa sam gubio, tako da... Šta da se radi? Dobro, 3 iz 3. Danas je jedan od rijetkih dana kad imam neku šansu. S obzirom na to koliko ljudi je na svjetskom rapidu i blicu. Ja da, sve se vraća, sve se plaća. Barem se nadam. Do kraja nemoj igrat dobro, da, možda je to strategija. Čak nije ni ono, čak nije ni stvar u tome da igram brzo, a glupo, nego igram sporo i glupo. Cheers, smart guy. You don't have to understand, smart guy, don't worry. Da, 2 weeks too slow, baš tako. Ali to neće moći ostati tako, sad ću igrat vjerojatno s nekim velemajsterom. Sad će svakako bit težih partija. Iako i ove 3 su bile izuzetno teške. Kako nam je u to Kadrić je. Ajde da vidimo. Kako Denis igra. Ajmo imao to li. Moram ga aktivirat. Šta ćemo protiv Denisa? Ajmo E6. Igramo svoju francusku. Da vidimo hoće kraljevo indijski napad ili će... Da, izgleda da će igrat kraljevo indijski napad. Može. Ali igrat će ovaj s konj H3, da. Da mogu tu H5, vjerojatno ne. Ovo je sad kao obrnuta kraljeva. Eto, ne znam baš najbolje teoriju, to je problem. Ajde dobro igram G6, G7. On će sa F4 nastupit prije ili kasnije. Da igram... Zatvorit će sa E5. Meni baš nije ideja uzimanja E5, to je problem. Jer on će E5 i C4 je njemu strateška ideja koja može biti vrlo opasna. Ali ajde, dobro, pustit ćemo to ako će. C4 uzet ću BC, DC i konj B6. Pa da vidimo šta će se dogoditi. Možda on treba prvo A4, onda na B4 to, sve E5 i C4. To je obično najbolja reakcija, ali dobro, vidjet ćemo. Na 4 imam ja i drugih poteza, možda. Dobro, L6 je glupo. Možda i nemam drugih poteza, to bi bio problem. Hajde vidimo. Ipak je ovo blitz partija. Da, na 4 to očekivano. Da mi se sve moglo biti glavu, cijela strategija. Ajde da pojedem to. Znam i bolje nego B4.
Zato što ako sad krene ovo, onda ću konj b6 bar ću ovog obraniti. A ovdje mora bar potrošiti tempo ako ništa drugo. Ajde dama b6, možda ću imat neke c4 ideje i tempove. Možda a5, l6 itd. Da razvijem ovo krilo. Njemu igra tu, a meni je ipak tu, pa bolje da je ovo sve otvoreno. Nego da sam odigrao b4 i pustio da i ovo zatvore. A mislim, djeluje mi da je bijeli bolji, ali treba dokazati u blicu. Vidjet ćemo. Kad mi je lovac na g7, malo je teže iznapadat. G4, to je zanimljivo. To nisam siguran da je predobro. G4, mislio sam da je bolje igrat sa e5 i konj g4, ako može i sa ovime. Da li ja mogu konj e4, vjerojatno ne. Šta je s ovim? Kako ću to braniti? Ajde, dobro, igram konj h5. Nek taj konj bude tu, nek mi bude malo pomaže u obrani. Ako uzmem, dobro, visi ovaj. Ne, sad ovaj ne visi, to sam zaboravio, to je problem. Da. Ne, dobro, ništa što da radim, moram lb5 onda. Bar mu je kralj slab. Kada ako doći će do konj c4, pa ko će ga znat, možda mi je pozicija i gora nego što mislim, a mislim da je prilično loša. Dobro, vi u chatu ste rekli da nastavim igrat loše cijeli turnir, tako da slušam vas. Evo, slušam vas. Što ovo, može i ovako čak. Damo c5. A onda možda ovo je top, pa da imam lf8. Baš loše igram danas, nešto trebam promijeniti. Ne znam točno što, ali baš loše danas igram. Ovaj konj na f2 mu lijepo brani poziciju i ovo tu. Znači na f3. Ja sam mogu neki top d3, konj d3, lc4, ne igra konj c5, ali imam b6. lcbc, to mi sigurno nije ideja. Ajde igram top c8, jedina šansa će mi biti vrijeme koji u ostalim partijama. Jer u Zeitnotu smo vidjeli već da je svašta moguće. Konja 5. Aha, zato jer ako uzmem onda nemam dobro polje. Da, ovo je dobar potez, lijepo je to našao. Ajde idem tamo, iako je lb7 dan kvalitet, ali barem će mu kralj biti slabiji nakon dama e6. Moram nešto probati. Aha, ovo isto nisam vidio, sjajno. Dobro. Neka bude. Ako sam prije 2 tjedna uspio dobiti onu partiju s 4 pijona, manje 2 manje ne bi trebalo biti problem. Šalim se, naravno. 2 manje su totalno izgubljena. Dobro, moj konj će doći na d4. Svejedno je užasno loše, ali... Ajde, borimo se i dalje. S 3 manje. S 3 manje. Prijetimo ovo nešto, tako da nema konj g4. Možda to nije vidio. Sad opet imam šanse, iako ne prevelike. Još uvijek stojim slabo. Možda konj f6 i to pa 7, ali treba, nisam 100% siguran. Moram braniti. Ovo.
da ništa ne previđam. Možda i preživim ovu partiju, to bi bilo veliko iznenađenje. Da. Ok, ovo je... Ne znam kako da ovo nazovem. A dobro, sad imam šanse. Sad ćemo igrat top 2 protiv... Igrat ćemo ovo 100 poteza ako treba svakako. Zašto sad nisam povukao top F4? Dobro pitanje. Jako dobro pitanje. Baš loše igram, ali što da se radi. Je li još uvijek ovo remi sad kad moj kralj odsjeća? Nisam 100% siguran, možda je izgubljeno sad. Dobro, sad je sigurno izgubljeno. Totalno nezasluženo. Totalno nezasluženo, ali šta je tu je? Koliko sam ovakvih izgubio dok sam bio jača strana proteklih tjedana. Ali ovo je baš nezasluženo pobjeda, baš do kraja. Nisam tu stavio toliko loše, top D8 ne treba dati. Zaboravio sam, ono što sam zaboravio u svemu ovome je da dama brani F4, da ne može LD5, naravno da stojim odlično. Ali da, ovdje je teško. LB7 nije toliko dobra, konj B7 je bio odličan potez. Da, ovo nije, jer napadam ovo je dupli udar, ovo je bio dobar potez ovdje. Tu sam ga malo prevario, zato što sam došao do dosta igra. Švek je bijeli bio bolji. Ali ovo je F5 je pucanje u prazno, treba možda H4, H5, H6, tog sam se najviše bojao. No, it wasn't a good game, it was a completely undeserved win za Rakaja. Jel možeš da mu uđeš u profil? Denisu, evo, mogu. Da, lošom igram do pobjede. Yeah, it's Croatian language, Suja. Or Suja. The late title tutor will be streamed in English. Da, odigrao je odličnu partiju do previda, naravno. A nije dobro, ja sam mu pomogao puno, zato jer zaboravio sam da dama brani F4, inače sve ovo s konj H5 ne bi imalo nikakvog smisla. Ja, dobro. 4 od 4 imam u trenutku, znači kad najmanje zaslužujem imam 4 iz 4, a kad sam sve dobio, to jest kad sam sve nadigravao, onda sam pola pogubio, to je blic. Zašto meni ne pomogneš tako? Bilo je i tih prilika kad sam i tebi pomogao, Bruno. Hikaru ima 3,5. Da vidim jesam sad nositelj. 3. Da, nositelj sam čak i 5. kolo, to je odlično.
To je odlično. Znači da neću igrat protiv Wesleya Soa ili Hikaru mi tako i ne mogu igrat. Samo 380, jer inače ima po 600 ljudi, 700 na ovim ranim Title Tuesdayima. Imam osjećaj da dugo nisam bio na 4 s obzirom na zadnja dva, kako su mi zadnja 2 tjedna išli ti Title Tuesday. I to bez privalo mi s kakvim Nimanima i sa svima kojima ne želim igrati. Ima 5 nagrada. Ja sam u protekle 2 godine samo 3 put bio u top 5. Samo 3 puta. Da, nevjerojatno je kako je ovaj Title Tuesday. Ne vidim pola igrača koji su uvijek na 4 iz 4. Nema Bortnika, nema Bortnika, dobro, Nakamura je tu, Carlsena naravno nema. Mislim da čak ni Erika Hansena nema. A naravno da ne spominjem su ovu elitu tipa Dudan, Drejkin, Artemije, Varonjan. Mečarovi, svi ovi koji uvijek tu igraju. Kad će biti fan meetup? Dobro pitanje. Predložite nešto pa ćemo dogovoriti. Ne, danas osvajaš onda, Duda nema. Duda me dobio jednu partiju koju sam bio dobiven prije jedno par mjeseci. Sam imao... Jednom sam remizirao, drugi put sam remizirao, ali jednom sam izgubio, sam totalno dobiven. To se dobro sjećam. Mislim da Gata Kamski igra tamo u Ruenu, na onom turniru gdje Firuža pokušava doći do turnira kandidata. Mislim da je on tamo drugi nositelj. Ja ću doći sa domaćicom, sa keksima ili sa vlastitom ženskom osobom koja je domaćica. Oba dvoje. Da, s obzirom da ja ne smijem jesti gluten, u domaćici keksima vi uživajte. Dobro. Koliko nam još imamo Koliko još imamo tu? Ajde da vidim na ovom kronografu. Još minuta i po. Do sljedećeg kola. Nikad nisam razumio taj izraz dobiven. Kako ako si dobiven znači da si izgubio, ne da imamo dobijenu poziciju. To je istina. Kad sam ja do jedno 12. ili 13. godine sam se pitao istu stvar, a onda sam jer dobiven kao dobiven je valjda neko koga je neko drugi dobio, ali eto nekako se uvuklo u jezik da je dobivena pozicija ona u kojoj stojimo u kojoj smo pred pobjedom. Ne znam točno stvarno, nisam stručnjak za to. Ali svakako mi je poznato to. Da, danas su FIDE majstori tu na vrhu Title Tuesdaya sa 4 iz 4. S kim ću ja ono igrat? Mislim da ću igrat ili sa Žigalkom ili ovaj Bauman kaj. Tako nešto. To očekujem. Barem po ljudima koji su tu sa na 4 iz 4. Mislim da ću s jednom od te dvojice.
Dobro. Ajmo imati only. Some noob guy, yeah, GG, GG. Not really good game. Ajde igramo LG5. To je ono... Vi koji ste gledali one moje streamove kad sam streamao kvalifikaciju za Kup Kazahstana. Pa sam igrao, pa su mi svi igrali D4. Svi su mi igrali D4 koji je greška. I onda sam podobivao jedno, dvije, tri partije u 15-20 poteza. Ali moj protivnik ovdje izgleda da zna bolje. S obzirom da je odigrao dama E7. Ok, LD7 je glavno. Ali ovo što je on igra isto postoji. Sad ima dama H5. I onda dama B4, konj G5. Da varijanta ide dalje sa LG7. Mogu i uzeti naravno na C4 damom. Ali dobra, ajde ostavit ću damu tu u napadu. Objektivno tu bijeli nema ništa, budemo realni. Ali može se svakako igrat. Može se svakako igrat na pobjedu. I barem je rijetka linija pa ima igre, nema gomila teorije do ne znam nijakojeg poteza. Dobro, A6. Sad vjerojatno malo rohade, ako nije jedini potez, ali ajde. On će isto na malu. Konj G5, H6, vjerojatno nemam ništa. Ajde igram onda jednostavno, igram top D2, top D1, da uzmem D liniju. To. Znači to D8. Kaže da nemam apsolutno ništa u poziciji. Vjerojatno ima pravo. Jel mogu konj D4? Konj DC, ED. Ajde igram konj D. Ako uzmem, onda ću, ne znam, imat ću neke ideje ili D5 ili možda top D3, top G3 kasnije. A LF3 ako bi uspio uništiti ovog lovca, ovo je moja najbolja figura, to bi bilo dobro. Sad vjerojatno F4 tu pretjerivanje. Nisam ni za to 100% siguran, ali vjerojatno je. Dobro, igram za početak profilaksu da nema B4. Ne smijem trošiti previše vremena u ovim partijama, apsolutno ne smijem trošiti puno vremena. Ok, sad kad je konj G6, sad vjerojatno trebam ovo. D4, top D4, to je ok. Da uništim ovog tu, da me muči tu, prijetim i kralju. A ovo je dobro branjeno, znači to ne bi trebao biti problem. Ok, ovo bi moglo biti problem. No dobro, ajde, uzmem to. Mora ovo, inače bi imao konj C6. Šta sad, možda dama F, ne, dama F3 glupavo. Šta da igram uopće? F, konj F, možda onda dama F3. I dama G4. Eto. Znači dama G2 ima. Dama G2, uzmem konj H5. Ne mogu ni to, nevjerojatno. Mislim, mogu, ali ne valja mi to. Što da igram onda? Da, nadigra me čovjek bez ikakvih problema. Moram igrat neki glupi potez. I sad naravno da stojim poprilično loše. Ali još uvijek ima šansu da preživim. Svaku partiju dosad sam stojao poprilično loše, budemo realni. Igram to, da branim za početak, onda ću možda kralja i onda ću možda moći top D6, jer top D6 odmah bi izgubio pješak. Sad će mi možda biti još gore, ovo uopće nisam vidio. Pasivna obrana. Da, nevjerojatno koliko su FIDE majstori jači od mene.
Barem danas. Ok, za sad ne smije jest ovo zbog topa 4. Ali sad će smijeti, to je mali problem. To je malo veći problem. Morat ću uzeti ovo i C4 i probat se nadat da možda mogu održati nekako, iako vjerojatno ne mogu. Možda ovako. To mi je bar bila ideja. Da ovog počnem gurat. A5 ja mislim da ne ide. Top C4, top C3 uzme. Ovo. Kralj F8, kralj tu, kralj uzmem. Čekaj, sad malo sad valjda mogu to. I onda mogu gurat. Na B3 top B8, ili tako, A4 C6. Ne, to ne mogu, to isto gubim. Spada da sve gubim. Kad je kralja sam, onda ću mu dati šah, pa ću ja svog kralja isto aktivirati. To sam se nadao da bi moglo biti dobro. Ako sam mu dao pješaka, ali što da radim. Sad mi bar ovaj visi, ako ništa drugo. Da, ne mogu apsolutno ništa. Izgubljen sam skroz na skroz. Da. A dobro. Mislim, nemam nikakve šanse. Ovo je čovjek prejak za mene. Svakako. To mi je off. Ja samo jedan trenutak. Odmah se vraćam. Da, ok. Ajmo dalje. Kao i uvijek jedva čekam opet igrat s velemajstorima. Nikako ne volim igrat sa candidate masterima i FIDE majstorima koji imaju tako visoke rezultate. Ali dobro, ajmo dalje. Nije da mogu birat. Da, mislim da sam imao niti jednu šansu u partiji, to je ono najtužnije. Ali ajmo dalje. Možda dođe neka partija koju konačno odigram dobro. Nakon što sam 5 partija odigrao loše, možda je vrijeme. Možda je vrijeme da koju dobijem s dobrom igrom.
Ovo bi još moglo potrajati. Pozdrav Pekilas, ne vjerujem ovim Fidemajsterima ništa. Dojam je bio da je ovaj Fidemajster jako dobar, toliko precizno igraju. Ne znam, neću ništa reći. To je na Chess.com. To je na Chess.com. Mislim, šta ja mogu? Ja sam dao sve od sebe i nisam imao nikakve šanse. Idemo dalje, idemo probati se fokusirati na ostalih 6 partija. Nećemo glumiti Kramnik, ali Kramnik se bori za dobru stvar. On se bori da se varanje u šahu smanji i ima pravo, ali je frustriran jer ne zna šta više da radi. Ajmo ima tome. Kako da igramo? Ajde idemo kraljevu indiku. Sad trebam dobiti sve partije do kraja, nema izbora više. Treba mi 10, vjerojatno, ili 9,5 za pobjedu na turniru. A cilj je uvijek pobjeda na turniru, iako to nikad nisam napravio. Dama C2, ne sjećam se kako ovo ide. To je mali problem. Dobro, ajde, igram klasičan plan sa 5A4. I onda tamo... Ne, sad sam previdio konce 6, to nisam smio igrati. Previdio sam konce 6 ili sa 5. Okay. Ne znam zašto tako loše igram danas, stvarno ne znam. Srećom, ovaj moj protivnik to nije vidio. Ko je to uopće? Pablo Glavina, nikad čuo. Dobro. A3 je čudan potez, to radi rupe tu. Da mogu konj D7. Znači, možda neki konje, jer sad kad igra neki konje 2 ili nešto, onda će ovo biti s tempom. B6, sam mislio na ovo. Napadnem ovoga. I pribranim A4 jer to će možda biti bitno u budućnosti. F1. Vjerojatno F1. Dama E2 isto može. Sad mogu igrati dama A6, ali nisam siguran da to želim. Kako ovo odigrat? F5 ideje vjerojatno nisu predobre, iako ko će ga znati, to je moguće. F5, F, LF vjerojatno, ne, GF bi morao uzeti. Moram GF, onda to vjerojatno nije dobro. Moram brže igrat, brže, ajde ovo. Ovo sad jako riskiram s ovom jer puštam F5, ali prvo pokušat ću duplat topove, a C3 visi. Znači na F5 mislio sam čak pojesti top E7 ili top E5. Bez obzira, totalno riskiram jer otvaram i kralja i sve i dajem lovačke pare. Ali opet, s obzirom da je počeo gurat ove pješake, možda će biti overextension s njegove strane. Ovo ne vjerujem da mu je dobro. Ajde to pojedem, ajde igram jednostavno šahovo i poješću pješaka. Zašto ne? Ok, ide na G4. Sam možda treba uzeti konjem. Bilo pametnije. Vjerojatno dosta pametnije. Šta je tu? Ajde da vratim damu, da mi ovaj ne visi nakon F5 i da mi dama može ići tamo. Ako zatreba. E5, znači ako uzmem će ovo. Ili će F5. Možda trebam D5 igrati, onda će mi opet F5. Ovo je neugodan potez.
Možda prvo ovo. Ajde to igram. Nek on stavi damu tu ili tu, onda ću uzeti pa ću dama sam biti s tempom. F5 valjda to mogu. Na konje 4 isto. Valjda. Pokušavam taktički izvaditi iz ovih problema kojima sam se našao. To jest u koje sam se doveo, to je bolje rečeno tako. F5 dama S7, dama H6 možda. Morangejev dama H5 uzme. Da mogu konj D4, nadam se da mogu, onda bi moglo održati poziciju na okupu. Na kako sam glupo to odigrao, dao sam mu kontru, trebao sam uzeti samo ovo. Samo konj C4, mislim. Da bi sve bilo 10 puta lakše. A dobro, još uvijek je game on. Da li da ovo uzmem? Mogu i to P8. Uzmem, dama F8 ne smijem, mogu kralj G7. To onda možda ovo stvarno. Ne, onda će mi konj E4, moram uzeti. Ajde tamo. Šta mogu? Konj D5 će biti onda tempo na njegovu damu ako moj konj će doći bliže obrani. F5 ću morat pojest nažalost, ali dama G5, top G6 možda se još držim. To jest visim ovaj top, tako da još ne smije za sad ništa. Na top F1 vjerojatno ovo prvo. I onda konj D5, ja mislim barem. Previdio sam ovo. Sad vjerojatno gubim partiju, negdje je to dosta lako. Ali ajde da vidimo. Nek dokaže da sam izgubio. Tu će još svega biti, ja mislim. Ne mogu ovo. Ne, šta sam napravio? Ne mogu vjerovati da sam ovo izgubio. Ovo totalno dobijenu partiju. Ne mogu vjerovati. To je to, kad igram dobro, kad nadigram nekoga onda, jako dobro previdio sam ovu glupost. Kad nadigram nekoga tu, onda izgubim. Kad igram dobro, onda, da. Naravno da konj C4 treba. Ne mogu vjerovati što sam napravio. Dama D4. Naravno da odmah konj D5 i sad nema šta. I tu zaboravim da može ovo. To je bio neki mat vjerojatno. Da. Ovo je stvarno razočaravajuće, ali dobro. Heidelberg house plan. S obzirom koliko sam partija, a da, s obzirom koliko sam partija tamo izgubljenih dobio što da se radi.
Imam osjećaj da ovi Title Tuesday donose više štete nego koristi. Pogotovo za rating. Ovo će još potrebati 5 minuta vjerojatno. Ha, dobro. Šta mogu sad dalje? Ovo je bilo lijepo, to mogu dama ovo i ovo. P2. Na dama C1 samo kralj dolje i ništa. Na kraju crni izgubio na vrijeme. Ajmo dalje. Obično kad počnem gubit chat ušuti, tako pa vjerojatno ovaj put isto. Ajde, sad nisam zadovoljan, ajmo sad nešto oštro. Sad ću žrtvovat pola table u nekoj oštroj Sicilijanci. Evo da vidimo kojoj. Ajde, konj C3. Ajde, konj B5. Sad, blago rečeno nisam stručnjak za ove Sicilijanke. Ovu nisam igrao čak ni crnima, a sve ostale jesam u Askerovu. A bijelima, ne mislim, znam planove i ideje, ali daleko je to od nečeg velikog. Ako uzmem da je dama H5 potezom, da je tamo mat, svašta. Ajmo G3, pa onda lovac može na ovu stranu. Konj je 7. Ajde ovo. A4 potezi obično ovdje u repertoaru bijeloga. Vjerojatno bi ga sad trebao odigrati, da vidimo. Kako točno reagirat? Da li možda... Ajde da uzmem to. Neću previše razmišljati. Kako uzmem. Konj D5 ima dama B7 nekakav. To je problem. Kad igram poziciju koja mi nije baš poznata. Pa riskiram ovakve stvari da sam jednostavno dosta slabiji. Bar mislim da sam dosta slabiji bijelima vrlo brzo. Sad F5 je vjerojatno najbolje. Ali ima i drugih poteza koji daju prednost crnome sigurno. Ja ću morat neki LG2. Ovo je baš loša pozicija, baš loša. Ako ovo pitanje, tu sam stignem LC4. To mi vjerojatno nije treba dati. Ne može mi otjerat lovca damom. Sad ne može uzeti na D5 isto. To isto možda mogu ovo, pa F5 prošli potez. Ok, sad miče kralja da bi mi mogao sljedeći potez potjerat. Lovca, dobro, ja ću rokirat da mi kralj nije na E1. Ajde dama D3.
top C8 da mogu doći tu. A inače ako to ne dira, onda ću probati topa 1 ovog pješaka nekako opsjedati pojest na kraju. Na kraju nisam izgubljen. Ne znam kako, ali nekako nisam izgubljen u ovoj partiji. Ok, sad mogu B3. Ne da, zašto ne ide B3? Da igram brzo. Ko uzme, uzet ću. Mislim mogu čime god jer top na 8 na kraju visi. Nadam se da će ovaj ostati izvan igre, to je cijela strategija bijelog Aldaskira. Mogu topa 4, sad ono će ovo. Ja mogu sad konja 7, konja F5, možda mogu. Konja 7. Ajde da vidimo, ne smo previše razmišljati. Ovo bi mu isto moglo izvisiti malo kasnije. Ne još, ali da dobijem i polje D5 za lovce. S da nakon A4 ne bi imao baš kud tim lovcem. Iako nakon A4 ne bi bila AB3 prijetnja, ali svejedno. Ne znam se možda mogao B4, to mi nije palo na pamet. B4, dama C4 uzmem i onda konj B6 i onda bi tu imao ovog jakog slobodnjaka, ali on bi imao dvije figure, tako da ko će ga znati. Ali čekaj, konjev. Šta sad ubacim B4? Ne smije uzeti zbog ovoga. To bi trebalo biti, ovo nisam vidio na početku, ali mislim da bi ovo trebalo biti pravi potez. Htio sam konj F5, ali to bi možda mogu uzeti pa E4, E3, jer to ne želim puštati. Sumnjam da sam i tamo slabije imam dama D5, ali ovo, ako prvo ubacim ovo, ne znam kud će damom, a onda ću vratiti konja, ja mislim, i onda sam postigao neku prednost. Jer nisam siguran gdje će on... Što je ovo? Ne može mi uzeti ovog konja, već sad cijeli top razlike. Da, ne može, ovo je cijeli top sad. Mogu i LF7, mogu i CB, ne uzmem to. Možda ovo najjednostavnije da mu odmah pojedemo ovo čudo. Da, nešto je pomiješao moj protivnik, zaboravio da vjerojatno da mi ne može uzeti ovog konja. Sad je ovo najjednostavnije, ja mislim, šah. Ako ne vidim mat, to isto moram priznati. Ajde, pošljamo ovoga i valjda će predat za potez 2. To sam mogao i odmah s pionom na C3, ali tad nisam vidio. Sad jesam. Ništa, ajmo immortalni off. Da ja dobijem neku partiju. Da, ne znam tačno teoriju tu ovog čuda. Ja pretpostavljam da on tu stoji odlično. Treba je LA6. Dobro, nije tako strašno, ali ovdje možda treba F5. Sam se ovoga plašio, jer nakon LG2 vjerojatno mogu doći do F4, da mi je F3 uvijek prijetno. A ovo tu, kad sam stigao do lovac C4, onda sam ja mislim dosta zadovoljan. Tu treba LA6. Aha, i onda možda B4. Ne, onda topa 5. To sam trebao vidjeti, to je jednostavno. Koliko tog nisam vidio danas. Ajde, ovo nije bila loša partija. Iako mislim je izgleda, iako sam izotvoreno slabije. Dobro. Malo mi je pomogao i protivnikov previd, to budemo realni. Sad treba napraviti 4 iz 4 za nekih 9 iz 11, a
i 9. Zadnja 2 puta kad sam imao 9, imate te streamove na mom YouTube-u. Tam negdje među prvima. Kad sam napravio sam 2 put 9 iz 11, nijednom nisam bio u top 5. Znači 9,5 je najmanje potrebno. Ovisi o kriterijima dodatnim isto. Ali dobro, imat ćemo još kasni Title Tuesday. Taj ću streamat na engleskom, ne na hrvatskom. Ajde da vidimo neku partiju. Ovo je gotovo. Ovo je isto gotovo, što se još igra uopće. Ne da vidimo Danchenko i Blockberger. Ne, ovo je mrtvi remi, ali naravno da će bijeli igrati 100 poteza pokušavajući dobiti. Mislim, tako sam ja dobio protiv Denisa Kadrića. Ono 2-1. Da, ovo je dobra šansa. Sad kad je uzeo hak i šaka, sad je malo promijenio strukturu. Sad ima veće šanse na pobjedu, jer tu može probati HH5 pa top G6, pa H5, dobro sad je spriječio to crni ovaj precizan potez, ali H5 kad bi uspio H5 top G6 i kralj H4, onda bi imao šanse na pobjedu. Ali, mislim naravno da je sve još uvijek remi, ali sad je barem malo teže braniti. 4. Da, F4 vjerojatno nije bilo najbolje. Nemam pojma što se sve tu izdogađalo. Jel ima još koga u chatu? Sad, kad je ovaj top pasivan tu, onda mislim da nema apsolutno nikakve šanse da se ovo može obraniti. Ok, bila je jedna šansa da se obrani top H6 pati. Ali sad je naravno opet izgubljen. Mora pomaknuti jednu figuru. Sad je opet postojala šansa za isti pat. Da, Felix Bloberger nije vidio, nažalost. Sad je kralj G7 gotovo. Mislim, nažalost, na svoju žalost. Danchenko se neće žaliti. Veslu vodi sa 7 i 7. Da, nema nikog Bruno doista. Ništa, imao Tonli. Vraćam imao Tonli. Dobro, igram protiv nekog Fide majstora norveškog. Ok. Ajmo neka Sicilijanka za promjenu, nećemo stalno te jedne te iste francuske. Dobijem mala pina. Ajde igram E5. Ovako nekako ide linija. Mislim s dama je 7. Ovo nikad nisam igrao u turnirskoj partiji, možda sam trebao čuvati za turnirsku, jer će mi Title Tuesday ući u bazu. Ali linija je, reći ćemo, ne predobra. Kako ide dalje ovo? Ovo je L6. B3 se ne sjećam poteza, da li uopće postoji. Vjerojatno postoji. E5 nije dobro. LG7 ne želim dat. Želim dat L3. L6 ćemo igrat top E1. Dobro, šta igram L6, možda ću dama, baš dama D7, onda će dama F6. Morat ću nešto pametno smislit.
Možda mogu top 1 LG7 ili 3 dama F6. A ne, onda će mi opet ostati kralj u problemu. Da, ne znam šta ću točno na top 1. Ja ne znam ni šta on razmišlja iskreno, ne znam, svi ostali potezi imaju puno manje smisla od top 1. Čudno. Mislim sad, ako ništa drugo mogu uzeti dama D7. Top 1 konj je 6, da je potpuno različito. Šta će moći? A ne mogu ovo, ima ovo. To je moja krivnja, baš sam blesav. Ok, onda njegov potez vjerojatno ima smisla. Šta je s dama E6? Će mi uzeti na D4. Ako igram ovo će mi L3. Možda konj C6, najjednostavnije. Ili dama, ne dama F6. Ajde ovo, konj E6. Sad hoću dama D7 pa LG7. Ja mislim da je ovako. Dama E5 sad mogu to. Može uzet konj F3, ali dobro, onda će LG7 i ako ništa drugo nisam slabiji, a vjerojatno sam bolji. Dobro, LS7 vjerojatno moram. Će neki konj E4. Će ja morat malu. Mala konj je... Aha, mala će mi LH6. Možda prvo to. Ne znam sam šta postigao s tim. Dobro, idemo za 6. Imam manje vremena, po dobrom starom običaju. To jest po lošem starom običaju. Pitanje kuće on s tom damom. Na H3. Kada? Sad nema, mislim, konja 5, sad ću samo dama D5, sad ne bi trebalo biti takav problem. Ne znam zašto stavlja lovca tu. Samo udara mi u pješaka koji je branjen 3 puta. Ajde sad L6, LG7, da mu tu ne dam. Da branim još jednom i da mu ne dam ovom konju na E5. Možda ću odigrat dama D5 sljedeći potez da prijetim D3 u nekim linijama, ne još, ali kad maknem lovca. Pazit na vrijeme. Sad je D3 možda prijetnja. Pitanje je da li je prijetnja, ali svakako je ideja na koju on mora paziti. Da sad igra ovo zato da mi to bude slabije. Ajde ovo, da možda imam B5. Da vidim šta će na B5, jer ne smije konja 3 zbog, mislim smije, ali dama B3 ću mu uzeti cijelu pješaka. Ok, ovo može. Imam 33 sekunde na sat, ok, da tu ću konja F4. Sad novim konja 2. To mi je bila ideja. Konja 2 je prijetnja još uvijek. Sad valjda prvo dama D4. I onda to. Da, to bi trebalo biti pobjeda. Šah, pojedem damu. Mora top D8. Mislim, ne mora. Vjerojatno je najbolje. Kako da ovo najbolje odigram? Možda ovako. Ne tako, mislim i ovaj... Ok, stvarno nisam normalan. Ja stvarno nisam normalan danas.
Još uvijek bi trebalo biti tehnički dobijeno, ali osjeća mi sad top i 3 protiv konja i 3, što je dobiveno, ali treba se raditi dosta. Ok, moram uzeti. Nadao sam se da to mogu izbjeći i mogao sam. Bilo bi mi dosta lakše za dobit. Moram paziti samo da ne previdim neku glupost, onda će sve biti ok. Ajde idem kraljem naprijed, da mogu na g4. Ovo isto pitanje sam trebao odigrati na ovakav način. Sad sam ga valjda ipak dobio nakon svega ovoga. Da. Ja nigdje nisam bio slabiji, ja mislim, ali svakako sam mogu puno preciznije. No dobro. Sad tu trošim linije koje su mi bile, namijenjene za pripremu u turnirskim partijama, trošim ih na Title Tuesday. Ali neka. Da, mislim da sam dobro igrao u partiju, bez obzira na sve. Da, ovo je bilo ok. Konj mora na 3 LH6 i onda konj F4. Da. Ali naravno ne top E4, nego bilo šta drugo. Top B8 pa LF8. Ovo sam si otežao posao i to dosta. Tu kad je uzeo da... Ovo se može puno bolje braniti nego što je on branio. Ali ono... Jer pustio mi je kralje tam skroz daleko da mu mogu napasti F2 pješaka. Dobro, ovu partiju sam dobio. Svaki put kad odigram E5 na Alapina poželim, iako poželim i kad ne igram. Ja isto ne volim Alapina nikako. Loša je ova linija, with all due respect. Mislim kako sam joj igrao s nepomnijačijem sad. Ja mislim da se može igrati. Mislim da je održivo. Dobro da si je potrošio. Ja ne znam. Gdje smo mi uopće? 21. mjesto, 6 za 8. Buchholz mi je poprilično loš. Kako stojim s ratingom uopće? S koliko sam počeo? Ovo nije bilo na streamu, 2987. Ovo nije bilo na streamu i onda smo odavde počeli. Znači, tu negdje gubim 5 bodova. A nijedna partija nije laka danas. Probat ćemo na late title Tuesday malo bolje. Imamo 2 FIDE majstora u top 5 za koje ja nikad nisam čuo. Dobro, sad kad su me gledatelji napustili, sad će biti lakše. Šalim se, naravno.
Da, Wesley 8 iz 8, Hikaru 7 iz 8, Žigalko 7 iz 8 i ta dva Fidemajstora 7 iz 8. Onda nekoliko igrača sa 6,5, većinom Velemajstori i onda je velika grupa sa 6. Da, nisam dovoljno u šahu pa ne pazim da ne dolaze FM-ove. Ili igra ko od Hrvata? Naših misliš Hrvata ili Balkanaca? Jer vidjeli smo tu igraju dvojica jakih igrača iz Bosne. Marko Nenezić iz Srbije. Mislim da je Indžić tamo dolje u Samarkandu. Mislim da on ne igra. DT Česi Srbija, Fide Majstor isto igra. Vasilij Ivančuk igra, ima samo 5,5. Ne idemo. Ne znam zašto mi neće pokazati poredak dolje nakon 70. mjesta. A evo sad ga pokazuje. Da, Djokovic, ali Djokovic nije naš nego iz Indije. Ja ne vidim baš Hrvate tu. The Fire Chess nam igra. Koji nam je jučer bio na streamu. Igra nam Valentina Golubenko, bivša reprezentativka Hrvatske. Ali ne igra za našu reprezentaciju već puno. A ne igraju naši, ne vole naši Title Tuesday igrat, naši velemajstori baš. Ne vole, zato što je izuzetno teško uzeti nagrade, onda mnogi su rekli da se ne osjećaju, da im je ono, ne znaju s kim igraju, gdje igraju, kad igraju, kažu da pola ljudi može varati, tako. Radije se fokusiraju na World of Warcraft. Vjerojatno su oni pametniji od mene, a ja tu igram i Title Tuesday. A, dobro. Barem se malo zabavimo. Iako nije uvijek sve zabavno. Na zadnje dvije partije sam odigrao relativno ok. Ako mogu najbolji na svijetu, ali ako najbolji na svijetu mogu podići nagrade. A mi baš i ne možemo podići nagrade. Ja sam uzeo 3 nagrade u 2 godine. Što je ono. I to su bile treće i četvrto mjesto. Znači nikad nisam bio ni prvi ni drugi. I samo jednom sam uopće imao šansu da budem prvi i to sam morao dobiti na Kamuru u zadnjem kolu, a on je ponudio remi i onda sam ja pristao jer sam tad bio sigurno ili drugi ili treći. Bio sam treći na kraju. A u svim ostalim šansama nisam imao ni priliku čak da budem prvi ili drugi. Nego sam uvijek imao ovako 6 iz 8 i onda bi dobio zadnje 3 i onda bi nekako došao do četvrtog mjesta. Zašto toliko traje Zašto toliko traje ovaj break? Da vidimo na kronografu. Još 20 sekundi. Nisam si izračunao parove, a možda je bolje da ih i ne računam. A dobro, samo ću vidjeti, sad mi ne stignem. Moramo opet na emote only. Šta da radim? Igramo protiv Semena Novožilova, s njim sam igrao već 2 puta na Title Tuesday, ovaj put sam dobio. Fidemajstor iz Rusije. Mislim da sam oba puta bio crni, sad sam bijela, imam konjev 3. Držat ću se glavnog repertoara, sad je ozbiljno. Mislim, ozbiljno koliko to može biti. Ovo je 3 top C1. Na Rohadu, DC je glavna linija, ima konj C6, ima top D8, ima i C6.
primovat ću ovo za slučaj da pojedem. A6 nisam vidio prije. Dama B3 izgleda logično. Ne znam je li to pravi potez ili koliko loš može biti. A jedno i drugo ima smisla. Ajde uzet ću damom jer u budućnosti je crnom uvijek plan igrat na E5, neki DC i E5. A to ovdje neće baš moći. Zato će dama podržavati ovo. Ajde rokiram, sad bi on mogao možda uzeti to P8 pa probati do E5 doći. Ja bi onda mogao ili E4. Znači to D8. To mi se čini da nema previše smisla. Mislim da je to strateški pogrešno. Da li B4 ili da igram na E4? Oboje se može. Ajde igram B4. Da zauzmem malo prostora ovdje. Dobro, uzmem. Sada moj top na E8 bi mogao to. Ovako ne može. Ovako mora igrat pasivnije kao što je igra. Sad, da li ja možda tog lovca trebam dovesti na E4? Pitanje. A4 ili da samo A5 uzme C5. To je isto. Ne vjerujem baš da je sjajno. Kako da igram ovo onda? Da, ne znam točno kako da ovo igram. Ajde vratim L2 da mu te C5 bar pod kontrolom. Za sad. Možda to D1. Ali nisam ovo najbolje odigrao svakako. Možda sam još uvijek bolji, ali nešto je trebalo bolje. Ne znam točno što. Ajmo dalje, ajmo se fokusirati. Imam i 20 sekundi manja. Što da sad radim? Dama B2. Čisto da ne može C5 jer mu uzmem. I onda moj ovaj visi tu. Mislim, još uvijek može to teoretski uzeti na F3. Ja ću onda dama B7. To nisam uvjeren. Hoće na silu C5. A i može, zašto ne? Neću ponoviti drugi put, moram dobiti partiju. To je treći put. Ili drugi koji već nije ni bitno. Ajde A4. Na ovo ću uzeti DC. Ok, ovo nisam uopće vidio. Možda valja, da. Ajde konj E5. Kada dama G5 možda moram natrag, ali da vidim šta će odigrati. Možda imam i C6, to ću vidjeti malo kasnije. Ima dama B4, no ovo to nisam uopće vidio. Na top D7 i... Ne mogu, moram igrati nešto drugo. Kako sam ovo uspio upropasti? Zašto to?
Da, ovo je jako čudno kako mi je protivnik odigrao. Možda igra na vrijeme, vidjet ćemo. Pokušavam se malo fokusirati. Jer nemam vremena. Top D7 bi trebao doći sad. S dobitkom. Da, ok, ajde, nekako sam dobio tu partiju. Ne znam ni sam kako, ali fulao sam nešto u otvaranju nakon što sam stavio bolje. A6 nije potez, to je gubitak tempa u ovoj strukturi. Ali tu sad u ovoj poziciji, kako stvarno ovo igrat? LB1. Top 5. Da, ovo je dobro našo. Sa B6. Možda trebam top FD1 E4. Drugi logičan plan u poziciji. Jer ovdje mi se činilo da je on sasvim ok. Ću se malo ponavljati. C5. Ne znam što je taj konj F6. Zašto ne uzme prvo? Ništa drugo nek prvo uzme. Sad, ako uzmem LB5, onda ima dama G5, onda mi visi puno stvari i ne mogu konj F3 natrag. Mora bi uzeti neki konj D7 i sad na B4 bi imao dama D2 i onda ga ima top C7 ili ima konj F6, to sam vidio. Mogu bi uzeti samo top D7 i sad ja sam mislio igrati ovu poziciju, onda nadat se da u završnici bi ovaj mogo nešto značiti šta je udaljeni. Ali objektivno nemam ništa. I da, dobro, ovdje sam se malo pokušao fokusirati. Sam našao dobro ovaj konj C4 jer nije imao dobar otkrivanje šahmataca. A ostao mi je samo par sekundi pa sam morao fokusirati. Pozdravi Xoma 0000. Sada. Mislim, nisam loše odigrao ovaj cajtnot, ali početak partije sam morao bolje. Svakako. S4 nije valjao nikako, da. To je cijeli konj F6, jer mi je dao BA6, onog slobodnjaka tamo na 6 mi je pustio. Gdje smo sad? 13. mjesto, 7 iz 9. Sad će biti neka bitna partija. I to sam crni, sad će trebati dobiti crnima pod svaku cijenu. To mi da sad nije baš išlo. Da. Fide majstori su nam ipak izgubili. Jednog više ni nema. Onaj Pendos 666, tog više ni nema. Šta je bilo s njim? Da, nakon 7 iz 8 ga više nema. Na turniru. Možda je odustao. Dobro, Imotoni. Durabelija sam dobio u Francuskoj jako bitnoj partiji 2020.
u kvalifikacijama za Pro Chess ligu. Tako da odigrat ćemo Francusku. Igra je blokadno. Sad igra ovo. Vinaver to mi je još draže, iskreno, s obzirom da mi je to najdraže otvaranje u šahu, koje igram već 15 godina. Iako konj C6 liniju igram tek od kad je Carlsen popularizirao. Da vidimo kako će se on snaći. Ne znam je li on streama sad. On je isto streamer. Dama 5, C4. Igrao sam ovo protiv Ivana Šarića sad na... Igrao sam ovo protiv Ivana Šarića sad na svjetskom, to jest na Europskom Rapidu i Blicu. Ako igram F6, vjerojatno bi išao natrag. Ok, malo. Može dama B5, onda ću... Ajde sad da probijem. Zato se ovdje ostavlja konj na G8, da podržava F6, jer on tako uzme, onda će konj krenuti prema E4. To je cijela poanta te linije sa konj C6 i G6. Ok, sad vjerojatno trebam natrag. Čisto sumnjam da tu želim mijenjati damu. Sad tu nacrtao na ove tempove. To vjerojatno nije najbolji potez. Barem mi ne izgleda predobro. Može dama C5, to će vjerojatno povući. B6 će otići natrag. Dobro, onda uzmemo ovo. To izgleda prilično dobro. Barem mi se čini. Mogao sam je uzeti ovo, ali onda bi uzeo konjem, na konje 5. Ok, znači on će ovako. Dobro, ostaće bez tog piona na D6, to je sigurno. Znači uzmem i vjerojatno L8. Dobro, ja ću ga pojesti. Sad da vidimo koliko će stvarno kompenzacije imati. Ne, zašto nisam ovo vidio? Možda ga ne mogu pojesti. Mi je ovo sve glupo bilo. Zašto tako loše igram? Ne vidim jednopotezne stvari. Ajde H5 da probam ovo. Ne, baš loše igram, baš loše. Moram. Sad kako ovo igrat? Možda s kralj D7, onda to nisam na vrijeme. Konj F5 nisam baš uvjeren, iako to bi moglo biti dobro u stvari. Što je sel D7? To sam bio, naravno. Ali... možda i to ima smisla. Ajde da probam to. Sad kad je ovak postavio figure, onda bi mogao biti ranjiv. Recimo mala rohada, konj F7, top E1, top E8. I onda vjerojatno ću doći do E5. Ja mislim da hoću barem. Ja mislim moram dobiti partiju pod svaku cijenu. Šta da radim? Moram riskirat sve. Imam i manje vremena. A je še prilično dobar igrač, ima 2620, tako nešto iz Azerbejdžana, ali nema onaj njihov stil azerbajdžanski čvrst, nego ima dost kafanski stil. Top E1, top E8, pitanje je i koji top. Možda baš ovaj sad D je bolji. Da mi LG5 ne dolazi s tempom. Ajde, baš ću to. Da na E5 da mi ne dođe s tempom LG5, recimo da je ovaj drugi top, on odigra nešto, ja E5 uzmem i ovo. Da mi ne visi taj. Jer onda bi morao konj G5. Ok. Zašto tako igram? Ja nešto ne vidim tu. Mora LD7. Ja uzmem kralj D7. Mora D. Ja uzmem E. Šta će sad s tim lovcem jadnim? Moj konj će doći tu i na E4, ili tako? Mogu i E4 povući. To izgleda prilično dobro. Mora konj H2. Dobro je da uzmem to. Konj E4 šah bi trebao biti prilično jak. Iako i samo E4 opet ima puno smisla. Konj 4 da može žrtvovati.
Možda može, da. Ajde E4. Neka. Da ide tamo. Da pritisnem onda ovdje. Ako ide ovim topom, onda ću ovo. Konj H3 može. Ali dobro, sad ništa drugo, tu su ogromne rupe u bijeloj poziciji. Znači nisam siguran kako će to sve braniti, jer prijatimo i konj G4. Da, još stiže obraniti, to je istina. Negdje sam mogao ovo bolje, ali nisam vidio. Ovo sam mogao i mora bolje odigrati. Znači staviti konja na F4. Neće. Ajde, morat ću braniti, ovo izgleda. Kako sam ovo mogao izgubiti? Ovo je bilo toliko dobiveno. Odvratno. Ovo je baš odvratno. Fuj, ovo je baš odvratno. Ovo je bilo toliko izgubljeno za ovog tipa. I eto, tako mi se uvijek raspadne. Tako mi se uvijek sve raspadne. Ništa ne razumijem strateški. Znači sve krivo je odigrao. Dama D1. Znači, ovo je sve krivo odigrao. Dama B5, dama C5. Sam trebao naravno odmah E5, ali čak i ovo... Ne, pa stvarno, užas. Stvarno užas. Gdje je dobitak? Tak, to P2, E3. A naravno i konje 4 i konje 3. Ma užas. Strepeć. Nema pojma o strukturi. Odigra je apsolutno sve krivo i ja sam uspio izgubiti. Nisam čak ni remizirao, nek sam izgubio ovakvu partiju. Ovo je strašno. Zašto da sam bar E3 povijek. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Baš da mi se zgadi sve. Teško je za opisat. Teško je za opisat. Ovo je užas. Znači, da gubim takve partije.
A dobro, ajde da završimo ovu zadnju, da probam dobiti u tom kraljevom gambitu i da probamo na večernjem, to jest na kasnom Title Tuesday odigrat malo bolje. Jer ovo je stvar užas. Ne bi ništa rekao da je odigrao čovjek dobru partiju, odigrao je kriminalnu partiju. Jer je toliko loše da je to teško za opisati. Strašno. Šta velika, zar se i šah i tako može igrati. A valjda se može i tako. To, šah, kraljev. Ne moram rohadu. Znači uzeti na d4. Znači ja vjerojatno uzeti ovoga. Ali nema šta bolje. Vjerojatno ne. A kralj mu je izložen. Ako dođem do konj d5, konj d, top c1, tu bi moglo biti matnih prijetnji. Nadam se da mi ne može nekako isforsirati promjenu dama. Tipa konj f3, dama f3. Dama d3. Ma nije ni to kraj svijeta, mogu uzeti pa konj b5 ili top d1 ili nešto. Možda bi trebao ovak igrat svaku partiju. Šta je ovo? Znači uzmem, no ima LC5, dobro. Shvaćam. Možda je ovo stvarno dobro za bijelo, za crnog. Iznenadilo bi me, ali možda. Šta ako uzmem i dama f3? Isto ne izgleda predobro. Znam šta ću drugo, ajde igram to. Aha, odmah će LC5, to nisam razmatrao. Mislio sam da ću uzeti. Kako da ovo odigram? Da li konj d5, konj d top c1. Ajde to. Mislim da mu je ubila greška u LCP, to smrdi totalno. Ideja mog poteza je da otvorim C liniju, jer njegov kralj je izloženiji od mog tu. Treba je to d4. Svejedno, nećemo naravno proglasiti pobjedu, ko zna što će se još izdogađati u ovoj partiji kao i u svakoj drugoj dosad. Ali prvo što sam siguran da sam objektivno dobiven. Možda i nisam, dama je 4, baš sam htio reći taj potez, nisam vidio prije. Konj d5. Sam na d4. Šta da radim, kralj? Konj f6, dama d4, ne. Od kralja igram. Da, nisam objektivno dobiven, ni slučajno. Šta da uopće sad igram? Da li dama a4? Onda konj d5. Gdje da stavim tu damu? c2 možda. Iako izgleda glupavo, ali tu će biti problem na ovoj celini. Ja mislim da je još uvijek u problemu. Moj protivnik dama f5 isto prijetnja.
4, šta hoće ovo nešto. To ne vjerujem ništa. Konj f2 ću uzeti ovo i kad uzme to onda ću mu dama f5 i na ovo ću konj b6. To moj mat vjerujem. I s tim završava još jedan grozni Title Tuesday. Da, 8 iz 11. Ova zadnja partija vjerojatno nije bila toliko loša. Ne znam šta je najbolje tu. Rokada, cd5, konje 5. To je ipak kraljev gambit gdje nikom nikad ništa nije jasno. Zašto nije uzeo top d4? Uopće nisam vidio da imamo ovu taktiku. Dobro, nisam ni morao vidjeti. Nacrtalo mi se. Da, ovo je sve bilo ok odigrano. Da bar završimo s pobjedom. A ništa. Eto. Čekat ću još da vidimo na kojem ćemo mjestu završiti. Ništa, hvala svima što ste pratili stream. Niste baš puno mogli naučiti, nažalost, jer je igra bila poprilično loša. Nismo ništa ni osvojili, niti slično. Zbog ove partije. A dobro, bio sam totalno izgubljen protiv Denisa i ovdje negdje sam bio slabiji. I prvog sam bio totalno izgubljen, tako da... Jedino protiv ovog Bauman Gaja nisam imao nikakve šanse. Sve ostalo sam imao prilično dobre šanse. Da, ali ova partija protiv tog Durar Baileya, to je stvarno sramota. Kako je uopće moguće teoretski izgubiti onu poziciju s pješakom više i totalno nadmoćnu poziciju? Jer se on ne može ni pomaknuti. Nema ni jednu prijetnju. Dobro. Eto, 17. mjesto. U ratingu sam neki mali minus. 6-7 bodova, ne znam ni točno. Da, na kraju bi mi 9 bilo dovoljno za nagradu u svakom slučaju. A naravno da sam dobio Durar Bailey, ne bi igrao zadnji protiv Intermajstora, nego bi igrao protiv nekog Super Velemajstora, ko zna šta bi bilo. Ali da, eto. Ostaje žal jer izgubiti ovakvu poziciju. Da, ostaje taj žal jer ovu poziciju stvarno izgubiti ovako nešto je stvarno žalosno. Ok. Mislim da ćemo s tim završiti sad stream. Kasni Title Tuesday će biti na engleskom. Tamo će vjerojatno igrati dosta više igrača koji igraju tamo na svjetskom Rapidu i Blitzu. Pa očekujemo jači turnir. Eto, šta da vam kažem, dao sam sve od sebe, ali igra danas nije bila na razini. Apsolutno sam igrao ispod razine. Eto, žao mi je zbog toga. Valjda će biti bolje u sljedećim partijama. To jest na sljedećim turnirima. Počevši sa ovim za 4 sata. Da. Eto, Hikaru prvi, Alcantara drugi, Wesley treći,
Bogdan Daniel Derak 4. Frederik Svanek 5. To je konačan poredak. Ok, ajde nađem neki da pošaljem raid. Ovo ću naravno staviti na YouTube, tako da slobodno se pretplatite na YouTube i pogledajte video tamo ako ste nešto propustili. Naravno imate i sve ostale streamove tamo, barem većinu streamova. I da, samo moram naći nekoga, ćemo poslati raid. Eto. Hvala svima još jednom na praćenju, na komentarima, podršci i vidimo se ili za par sati i na Late Title Tuesdayu ili neki od sljedećih dana. Ajde. Još jednom pozdrav svima i vidimo se. Bye bye.